So good morning guys. So today we're gonna solve the final exam. So we have 5 problems, so we're gonna solve it. So let's begin. So let's go first read the question. My question is number 6, my first question, my first problem. So a 200 volts DC shunt has an armature resistance of 0.2 ohms and a field resistance of 110 ohms at no load. The speed is 1000 rpm and the line current is 7 ampere. At full load, the input power is 11 kilowatts. So let's solve the number 6. So calculate the speed at full load. So let's solve. So there is my solution sa number 6. So as you can see, naatay ka ng kuan graph sa no load as sa full load. So first, atong kuhaon ang back EMF sa duha. So at no load, ato sa kuhaon ng IA. So ang formula sa IA kay namtay formula daan nga IL equals IA plus IF. So ato ni balhin ng IA ipagawas. So natay makuha na to ang IA equals IL minus IF. So since na naman tayo ka ng kuan IL kani which is 7, so ang IF lang to kaon. Para makuha ning IF na to, ato ni divide ang 110 sa 220. So makuha na to ang answer nga 2. So 7 minus 2 na tayo IA nga 5 ampere. So para makuha na to ang back EMF, ato ni siyang i-loop diri para makuha na to ni siya. So pag loop diri kay makakuha ta og VL minus IA times RA minus back EMF na no load. So ato ni siya pagawas, makuha na to ang VL minus IA RA. So namtay VL nga 220 minus 5 ang atong RA. So yang RA ang IA minus equals to 5. So ang RA kay 0.2. Makuha na tong answer nga 219 volts. So let's proceed to the full load. So sa full load na to, wala tay IL. So ato sa nikuhaon ng IL. So para makuha na tong IL, natay formula nga power input over VL. So natay power input sa question nga nagibutan nito nga 11 kilowatts. So nana say kuan, mo ni say kuan power input. So 11,000 over 220. So makuha na to ang answer nga 50 ampere. So since nanamtay IL diri nana sa IF, so ato na sa kuan IA equals to 50 minus 2 equals to 48. So pareha diri sa babaw sa no load, mo sa ni kuan diri formula sa pagkuha sa back EMF. So natay 220 nya ang minus IL na to kay ang IA na to kay 48 and same ang kuan RA 0.2. Makuha na tong answer na 210 volts. So now we can get the speed at full load. So natay formula nga back EMF full load key NV. So assume that flux is constant. So natay formula nga kani back EMF full load ni sing sa babaw nya sa ubos kay no load nya kaning kuan speed at full load over speed at no load. So namtay kuan formula na aning duha kaning 219 og 210.4. So natay full load nga 210.4 over 219 and ang full load na to kay wala mo na gipangita nya na may given daan nga no load speed sa no load mo na itong ibutan diri. So to solve this, we get the speed at full load of 960.73 rpm.
So that's the question number 1. So let's go to the question number 12. So my second problem. So a 550 volts long shunt compound motor has an armature resistance of 0.215 ohms, a series field resistance of 0.15 ohms, and a shunt field resistance of 275 ohms. The full load speed is 1900 rpm when the armature current is 22 ampere. Assume a rotational loss of 200 watts. So, ang atong isolve ni kay kaning number 13 ug number 14. So first, let's go solve the number 13. So, at what speed will the motor operate with no load if the armature current drops to 3 with a corresponding drop flux to 88% of full load value? So, let's go solve this one first. So, here is my solution. So, pareha sa pag-una na itong gisolve na nagbuhat og kaning kuan sa full load o sa no load. So, since wala na may given tanan, ato ni siyang ilargo og loop. So, igloop na to, makuha na to ang 550 minus 22 times 0.15 plus 0.215 minus back EMF at full load. So, i-solve na to na makuha na to ang 541.97 volts. So, sa no load na sa ta. So, same sa kuan, wala na isig given na tanan. So, makakuha na to largo. So, natay 550 minus 3 times 0.15 plus 0.215 minus back EMF at no load. So, makuha na to ang 548.91 volts. So, ato na siyang isolve. So, natay formula pareha sa ganina. Kaning full load at no load and speed of full load times flux at full load. So, over speed at no load times flux at no load. So, nanatay value nila. So, 541.97 over 548.91. So, natay speed nga given nga sa full load nga 1900. So, all over 0.88 times flux full load. So, in solving this, we get the answer of speed of no load equals to 2187 rpm. So now let's go back to the question number 12. So since naamtay kaning number 14, ato po na i-solve number 14. So ang isolve sa number 14 kay calculate the torque developed by the motor at full load. Manang tagbasa sa number 12 o sa question number 12. So let's go solve this one. So mao ni siya ang formula sa torque developed. So natay formula nga power. So power equals to back EMF EB times IA equals to 2 pi NT develop over 60. So natay back EMF nga 541.97. So kani siyang kuan, isolve pa ni siya nato ang kaning back EMF. So dili ni sa given. So ang pag-solve na kay natay back EMF nga equals to VL minus IA times RA plus RSE or series fields. So ato na siyang isolve. So EB equals to natay VL nga
550 minus 22. So ang kaning IA nato kay 22, natay 22 nga IA nya, natay RA nga 0.215 nasa given, and sa series field natay RSA nga 0.15. So ikuha na i-solve pa na, makuha na to ang 541.97. So let's go back here. So natay A nga 22, so equals to 2 pi, natay speed ang natay n nga 1900 develop over 60. So i-solve na, makuha na to ang 60n minus m. So mo na answer. So let's proceed to the number 5. So my third problem. So let's read first. So a 230 volt shunt motor has no load and zero armature current. Magnetization characteristic of 2500 at per pole while running at 1800 rpm. So the full load armature current is 100 ampere. So the armature current resistance including the brushes and the interpoles is 0.12 ohms. So the motor runs at 1800 rpm at full load and also at no load. So determine the demagnetizing effect of the armature reaction at full load in ampere turn per pole. So let's go solve this one. So this is my solution. So natay mga value sa no load. So natay VL nga 230, IA nga 0, and MMF NL equals to 2500 80 per pole. So ang kaning MMF mo ni magnetomotive force. So natay sa full load sa natay given nga ang IA kay 100 ampere nya, RA kay 0.12 ohms nya, natay VL sad nga 230, same sila. So let's go first solve the back EMF sa no load at full load. So natay formula nga back EMF nga VL minus RA times RA. So ang atong sa no load, back EMF sa no load kay 230 volts na siya, kay ang IA nato kay 0 man, kani 0. So 0 times RA, so mahimo na 0. So ang VL nato kay 230 man, so 230 na siya. So natay back EMF sa full load, so equals to 230 minus 100 times 0.12 equals to 218 volts. So MMF equals to KE. So ang K is equals to proportionality constant. So natay formula nga pare-pareha ni sila sa katong back EMF nga formula nga MMF katong pagkuha na to sa speed sa previous problem. So pare-pareha sila formula. So natay MMF full load over so MMF no load equals to EFL all over E and L. So nanatay kanang nanatay value ni EFL nga 218 over sa 230, kani siya 230 ang 230 nya. Nanatay value daan ni MMF and L, kani siya value niya daan. So atong gipangitaan ni kay kani MMF FL. So i-solve niya, makuha na to ang answer nga 2369.57 at pole, 80 per pole, so ato na siya minus. So sa kaning kaning no load, so kaning no load minus
full load. So 2,500 minus 2,369.57, it is equals to 130.80 per pole. So that's the solution for the question number 5. So now let's go to the problem number 4. So question number 4. So a 500 volt shunt motor runs at its normal speed of 250 rpm when the armature current is 200 amperes. So the resistance of armature is 0.12 ohms. So calculate the speed when a resistance is inserted in the field, reducing the shunt field to 80% of normal value, and the armature current is 100. So let's solve this one. So pag solve ani natay formula sa back EMF. So mo ni siya kay kuan man siya kanang shunt motor man. Mo ni siya formula basta shunt motor. So EB1 equals to 500 minus 200 times 0.12 is equals to 476 volts. So ang EB2 na to kato na ning nausab, kato na ni 100 nga kuan IA. So 500 minus 100, so times 0.12 is equals to 488. So natay kanang formula sad nga EB1 over to EB2. So since na naman tayo kuan formula ani nila, tuloy ni sila i-substitute diri at tuloy ni siya ikuan ng value. So natay is equals to flux 1 times 250 over 0.8 kay ni-reduce siya 80%. So that's why nga 0.8 flux 1 into mao nitong ipangita ang n. So makancel niya kaning flux. So i-substitute ani diri natay EB1 nga 476 all over 488. So i-solve ani niya, makuha na to ang answer nga into equals to 320 rpm. So let's go to my last problem, so which is the number 10. So first let's read the problem. So a series motor having an armature resistance of 0.1 ohms and field resistance of 0.15 ohms take 48 amperes at 230 volts and 720 rpm. So the total core and fraction losses are 650 watts. So let's mulargo tas number 10 kay ma'am na akong question. So muna ako problem dai. So find the percentage change in the torque. So let's solve this one. So mao ni ang akong solution. So natay formula nga T equals to K flux IA or flux K equals to K prime IA. So nasa tay formula nga T K IA squared kung series motor. So let's proceed. So natay T2 over T1 nga formula equals to IA2 all over IA1 squared. So natay 32 kaning IA2 nga kaning 32 kay gi-solve ni siya sa una nga problem. So mo natay kuha niya kaning 48 given na ni siya. So squared na siya, makuha na to ang T2 nga 4 over 9 T1. So kung percent change in torque, natay formula nga T2 minus T1 over T1 times 100%. So namtay T2 daan diri mo natong gyud nagkuha. So ato ni i-substitute diri. So 4 over 9 T1 minus T1 over T1 times 100%. So makuha na to ang -5 over 9 T1 over T1 100%. So
I-solve na siya. Makuha na to ang negative 0.55. Negative 0.556 or negative 55.6%. So that's all. Thank you. God bless.